الصلاة والصلاة والصلاة Olivers inigreert Cezar meneer woordlader moesten أما بعض Algiers إمام استو مال واستر إن عسى تو بين سيتكسن عاش دوش وكافر Нашел, да, что? إذا ما شاء ما شاء الله ما ساقا كثيرسكي языческий наджеский безбожникший, многобожникший, левобожникший, солнца кафирский и лудоший. Это диатрам уже толковательш ошибаться, да еще рибош. Толковательш набош бу. Эйч вообще на солнце вообще там босо хожкет нахтак будет чуан. Раз кому будет спеш вообще опасно будет. Русскоговорящие аудитория, Альжиниса, that's broad death. Вообще, короче, ладно, думаю, ночью чем-то, холема, да, это, а уже, и твоит, осиентов их чухаем, وخان يا أخي ترجم يا أخي وخارج ما يات вообще تاع شاش بيجرا يلوزو شتا вот ой но مش моюш надо еще вообще знаю сахом ты лучше вот квертник ну нов фунт лучше Olha, filha, bota a Miriam. تحدوا son söyle matatiş ta Sério, que negócio, eu chorei de rir, ah, não, Deus, ali, ia de nada, mas não sentiu. Safi bo вообще yok modaki просто اتوا فيديو اخواتي صوح يخشبو لرج معنا برسون فيديو تاع بيكتشر Просто det 30 så hadis dat izdu arbuya haqa ishdo bet ishkhalar صح hadis شوي تنفيجن dat bo просто det Ouais, bon, свободы, алло, да, и цхуит, боари, муслим, сборник, что выше нас вообще, да, ваш, да, спас. Вообще, что дэш, шума, да, дэш, короче, ты лжешь, что не один, ублюдок, не один, короче, как обычно, шей. وديك دو اتامي قيتش تامن ده صوت قاعد عويت شوية короче تا عدس حقش باتر هش بوصل ناه بوخش الله هو بتاع هنزو انا قدو يتشوها تلكواتش اشباتس دي نبو بايمروتس دي نبو استاد الدنيا قوارك دو كوادرات دو سوت داش بو هذا زبر ده الله هو شي الدين اشباتس ده شي قاون دوتش دو تاخو تشم داخو ده تدي الله проблем شي короче وبايمرز ضعد الناخ بوتس انوار اوجر او تلكواتر وشنال ونادين من ابن عباس شي شوي بشاو شي كروج الشوتريتي على تتمايلي وخوقنا تعدين دوش علموت وقال كرالي الويت على وقو خيت شين كرالي البيت يوغج سول انس اس موهد تيرلو تايبن اشتناح بوي بوشن جوك انت بوي بوشن كرالي البيلا شال انت خدا تايب نش نوش نوا دن داتشن انت تيرلو بوك دي اشتون تيرلو كلا عيلش ندين قامك Hayır, sağ veşru. İz ubludek ma yfar poemer boş lelek. Et orange hashim için kela ya ladin qami. Oh, Holly, انت صعب هو شو هذول пропустить, да, если интересно, да. Короче, и فتحي حويس نقواس канал. Ilson مخبلا ينزع جو يزرون, короче, تسألت يعني بالوضع. Astagfirullah. Иначе, короче, مجلس مخابرات نقول قروة. Kanal, hoću mu kanal da doko tent kjać delant all uzo проклятие, что уже чучияч. Deze don tent. Просто adam jau noqulcēni uj.
Vali on bombi yapetne hılı var selam uçağım. 3 sandalye. Ne sohins lič, ne soca kirluš volāri, so tohar sacina hirvorkso. 100% uvjeren också, så uvjeru, sametek han gaitnääri, så 100% setsföljös också. Vet du? Så عيسى roć, så واتساب dyrt, så klyvs. خلي عيسى واتساب بصوا شو يعني هو Spisk كده situation, uite, هو كراس خبر هذا ده هو نبقى خبر شيخ داوز نبي نخو ده الموضوع ده اوبر انترست خبر بروبوز دي هو شو ده شو neva, إذا كومنت إني سوات تبو ده إلندو nebže aiziet ar šim botā un zarplēkāt tēm šie čvūns, išt momentu pustīt, ne. عيسى حمو خايف سليمان. Kādi, شو وات شو هو حب سويدي معتزم وجوات čuvā, aizā pastēni, čuvā. شو هو Aizā, وش vai بيجو mums dēm vācu? Ela ētbola bāc un aizā olman duāl bola bar uggar halbola hiets un normāli kapēk man ložun. Bailēč odē dolšmadi, zāžim zarplēč halmon dēčai. Išta последний хапок Россия даёч. Din olman duāl bola bēr štupa ākštitu mon ālšana hatēba titāč tān šarā šin šarā lēč anā kapēk karušugā. Ham išti ušti šu karvadošnu mit dohči Mars te šūrā dēcik dodāc īlenig. غاز شرعية وكبيا كلا يودا دوشنو استاذن هار خليف пропустить инё гарва мухабарат эвена гуацер ярдан ер эвич форсон لا لا سو خوشوا هلا شو ديست الله ده تصدق دو خلي سو خوشوا خلي هو هاون زي شتات دبن شو إيش قاش بير دالور شيش دالور وش يا زودي على مو خير هوناش دات الجواب طلعوا ثمن باخ مو خير ام دو اتشو باي الجفار بودا بس خانس جواب بارزن كرباكن زدرش دانيس بمكش اي تو شواش تو كومنتاري يدي اتشات بارزن كير خان يبارقتن kanalات كير خان يلوين وقت مو خير تو شو موري انت مش وقتي ملور كانال ورق Defar vasarizm. Asmani غير ذات اصلا Yerdan فينك نوخش Yasuy. موات بويتشوري شوية موختي ما شوية يو روشا الالتي سوچو اخترفتن هو ذات короче هو كل رواج وبوستو террорист رواج زيو شريعة ديش ويا شريعة إذا يبطلوا سحابة ذات هو ايش بوس البوم نوختي وش صاخر ورون اسا نوختي وش هو شو خط دوش تكودو اج تقيزات خط دوش دات واتشا تنوش ضال اللي وقول كروجي كير خان الله ذات كروجي شو الوا سنو اقو وشك سويست روقان المولا روق اتن تو بور بلاسون تنگ ساز اس ادو سنو اقو وشك خط دوش هدو جواب طلق اشت يوم يوم عتلوش ويا نوختي ويا وشا لتو ولا دواي ربط ويا شان شلوشا ربط لتون يوختي على شي سيتي قويدنا لا اسي خلص بياخذ ديز العوض دي خود حاجة عربوش و حيديه وقفش ولا حيديه حمز على تاج سيتي قودر ذات ده ده بايمر وقالك شمد حاجة اول شمال تو اشتو انت ويدايش الله باختم باتي اشتاقيتش ديلو دو يزيچسكي بويا ديلو تو باختم بو اهوكي نش الله باختن چوك انت مبوي اش حلا بول بيخ بلا مجنيه دايش انت نيا نانو نسيلوك با مج يتو سارة ليش با مج وش چوك انت بو بروست هو سقيت
ديجدو كان канал дагвайтлашнесон что вист рутинг да сохой рухтун оқолаши вист это гант таваш сочва ца соуна хом ца дотек задиз но ауто зингер ханти тожен зингер бях бокшwas да хозитон о диз ник zu ца قوت соуна الور قوت أخذت لك دوش ملو شوية هو خد زمان شو أخذت لك دوش ده قوت دليل شو من جوا да Tom huturu kanalın der huturu da mola. İş boyarşna boyl bolari wajrisan yo pitushna molna şu boyuyla liyo. Şu tuğum şat şu hadu üç modu su. Suyu orkhaz nagdu üç تو liyo نود şa. إنشتر دوختاني تو ديتنك ده تو Yo badak de iç no da der her duk ve tsadu üç ve noht şun khayal pristadi ase. Hallu boy точки bira hamitcha ashwala. Noht için badak de iç haram de nakkar. Prikino de şey ve leş خوغا. أمريكا يباهم شنير ده تقيت أمريكا هو دي أشوار يدوق ولا فات Ой, да, Amerika vai brāt Trumpu, tā problēma ir, ka krās radikāls ērtas ar bušēvoši. Tā duksih ēru. Allah ēč cilvēci tī šukciņ, поема адиш. Только дай знать, где находишься, грязный муслик. посылный вайтин قدرت угрозу что да Ой, тендерная ладно, чуа уже, чуа, нет, киоч, скасите, аж ты даю, шукса, вообще, бадишься, уэшься, видишь, но Kaan uiran yösчена, oikuelan deilu. Не то, что просто иш ебахан морхо достан хундал. Ча соца уитсунха иш тан нохчи чунок цабеши. Из нохчи гамиос домегер ду ца мотан дутадатстан. Просто сей тушкан там бой, сей ца самолюбите задети, не сочесть за сун, иш сейнег вообще дучат общим целым нохчи коми, и камиал да мегер дуэль. И царь себя поверит, да мордах гулвашиосиш. Это, а скаты шанса лоцан. Предупредит то, а ты моди амилш. Делоко, цячо, ро ати шута, штадиачу. Шутана чудуах кити, шудей ити, шутанкел қисир яшман, шу сам дол бошлиус модуто. Шу хора тун уешли, тун ауасты, уеш муастрица биз. Дадол малити, уасалом, шмалилди. مو خود پرسیدم میل توش مو سیازی ولت ده تیات سوقر و يقولوا يري كوارت بوقر بوي زودري بويش вообще شو كوارت ديك مون پرسیدی اسه هند نوخچ موات بوي چو تانتگ سي دار يا تانتگن چو تلو انت يا كروچت هاوي روي هاو خمي چاي هنا دي هاو داني اسم تدي سومت هاي اسه ديل وزورة السوسيات فين تبعها هو الغان خليك فين زوق حباخين بولنا باسو شو وچي دس إن زوق شو بولنا основной цаберш гражданство шо почалка цаберш политический беженчпу так политически убежище на نبتيتش права بيش بوسوسن ميتشن но артасник все равно يوق Россия يوق Россия царь примерно وتسينا царь да может махкар да дула шашлар ди дула тият на духой так يوق Россия да что шахар ди дать матч пути я мацо что ديلا اسم اسام ادو اتحوكا ويقوم وزنيسن اون دا قيلويتش تان ريتبوش تان بلنيتشلوش چولق بيرشن زودرشن بقشنان اوديش иноличен одеш амет юрг мерик тиуо полныш образование шадыглуш ашпонах бац цер махкадол низмошах цевеш нохчуй и цумахка цевит хожрух сосай гондалча шиқоман дурук den nachach цевеши цуқом низмош дат и хумцегалат тоштек цер низмодуй цер бартхл Дела, что до хундача налог шует, гражданин этой страны платит налоги в казну. И это решает каждый гражданин этого государства. 89 миллионов. Тагуй, цушья киснер уадыльша, ахчанпир. Риск модуй. It's закон, что ens гуа мухул асамент. Дела, короче, до поры до времени ока хойшин айдуой, короче, иш амота езё. Ажа дела, ока низмаш сахля. ويجد das chance ya terug قوما الإهل ديزا سون دير
It's Nemtrussian, it's Französisch, it's Österreichisch, it's Polackisch, любой, Шведsch, Norwegisch, цаан чуучууд яаду ногч чүнцэг низамлардай шэйчэр кэтивети нахамас бийцаца будет угар чоти яшкал шиечун богот биеш бу шие вошвала дат аю кутам вообще хулиел вообще вообще да хай вошик эл биештек нахи о чучо эл биес это هندوة хул هلا خلي وين ساعات الدور هندوة ساعات دول عدل ده سنتا بوتين دايلو نو بوتين ودينا شتير خش يقنوين وقت خش 100% يقولوا ويروحن بس إيشين هقاني رادنس جويون تمام ده بعدك دي تا ويروح أكورت بقول بخش يوروبي عباكن ده بتستوهنسن هقاني على ويجا прямо карауш бятлушин запишук шаш мадер хадучлук هقاني царичо على بس هو يقدر بوك ويجا ودويتشن الحاجة بوخ بو ويجا بروس أمر ويجر خو مودري ده حاجة اللي لازم مودري ده إذا حصل شنو Иду ويجا ودويتشن полностью بوخ بو إتس دنيا بو هر بلا بول شاتا وتقوش دول شور إتس نوخش قوم تشخشن دول قوم وشي ددن أردا كان شي يتعي دات إي إزرشكا خيتي قوزر خلق وكريتن بول كنتي بات أي غابين تحيبين شي دوزلش تعباخ اش تيز داديگن بيرش زودرشن دوم دوش خورم خيل عشبول إدايش نانوش بيش باتوش يتا دوت أحشاش كلاقويس موستوشن بغدوالن قومر بيش باتوش يتو الله تا ايتر بيش باتوش يتو بيدافيل تا بيبري حديثر بيش باتوش برسا دي أسن تاقين تخوخير تخوت نشين خليزوي هوش وبشي بيش مو بحث عن جيت دي ناخذ بيش ونجي ويقوم ناخذ بيش ده له وقوة بيش نو إنسان إلا تديش تخساقي الله إيش ويمر عديش ويتطلعت تح إيش وش طلعت دقع بعد سندرة إبريسلين يهيش شيء يتيسك تح ويقوم بالي بوي بعد شون دارش أفغانستان الحموع بيعترف أفغانستان وعودة تاع نوخش ومواتين تمسو دتو بوصل تاقو شويتي وعن تمسو Закай отец шариатской демократии первый, кто нашел золотую середину между однополыми браками и шариатом, молчал в Лондоне. Мы, да, сбоку, чуляш административное здание, что шарк дайтин шарах уксо, شو دو ازديتات او هوندين تو تشيخ دير دول دين او تشيخ داخل داخل باخو سليمان او جنبولات فرنسا او دريل الله نازم لفنلندا او نوخشي تاعهم بريزدا вообще ذكر دشت بولشار او ايش واتشا بوش وشوا اميالدو соцсеть خاصية تعال اللي شوات انا سو просто نوخشي كنت بس او говно шкладываешь ашко и сам бор бацать его со вообще он лабают охо языка это вообще мне плевать на них цель личные качества цель سقش ها سون سير إذا سونا سير منيني أقوم تيول سير منيني إذا هاي تريش ليش موستان سينارك شليت واش ما صاير تعال ليش ما صاير قاعد بلاكي روتي يا مقشل سو يلي ميرل سو يلي يل شوات يا دويزل يا تيرنش سو بل يل شوات يتشو نو قال أي خابي شوي كان عيرن بيت شوچور ويكشي سچور ويكشي هو باش والله شوچور ويغانچون قوچول يو شو يتشو Heinz hochchua asas da zemchen qewash ma bat asar bez. Shuchur kant ga hochchua tun qochul wa ish. Eta. Shu sachur kant ga shuchur sakantan hayal ish wa ish. Sun hubash li hanchuliki. ودعبوش ازرشكاك انت مبوخر وبوليكش تركانش вообще представляешь тысячи фок тюрен то сун хакун последствия сун уже до того кверчуар шадик قاعد مدور Последствия страшно моего иш репутации полной зачморити. Притывай и двизалш, волшер, нисбал, соответствует, да, и чуар просто, тхачуар халки, вот дич да, сколько, чья ларты хватит.
بوصل يعني هنا دينك ملوخش قوما طلع ميجشتي وماري غا ميج يتقلك شوان أس إسا شوا قام يعم نكردو إسكرني سراز وديندر وندهش صدهش تسوخين هر عقل أقل بيت دينا وأثر عطين مش أز شابل ديزل سؤال عدوهم قولش واخوشن просто تا إذا تخويا شو سأل بيتشلاتشا أو trial شويش وقوي إشتي بوش подозрительно heitosun is busel dina is mulcha wel sha homata eller hon ho doksin ko al dider astum jiga da diz wuqan ho dit do el hom wa khoishin ja عادي زيش اللي شونين خوي شونين تاع شونين تعبش شونين ده شونين نان شونين وشونين إيش نوختي بوي اللي خمي وش عشان بو شو ده خوي بوي نوختي بو شونين إيش يبير شونين وإيش يبيرش نوختي دوي دو تاقنت انت مو خيتر درشم بوس إن دو وقت شو شيء وش قيش قومه وش نسكل دالش موخر در ويتعا غيلقشت دوش ويتعا نوختي يؤمتك تيش تعا ويمواتسخ وشوي كولتور تيش ويوق ويتصدعن نسكل ويك حدا نتاخ اشتقاح يغودي كل زدال مات كل تيزي كل انت شو بوس ديسنش شو تيزي تاع شو وني دكنا شني ونوختي هربو داخل تناتش يوهاكام هرمبوش مبوي انت قينك قيتشن عماري يونك ويشلي واقيلي وقيتشن عماري تيت نش بور ما باتك بات خما وين بور بوتي اور ون ديك نداخل تشلي ما بات إزاق شي دويزل شخ قيتش دويزل شوا يا خيت دويش قطعة خلهم ما داتك زين ده الموجدوي الله وتمجي هنا يتود نشتريش إيش يتمج إيش صدول تجاه يسيان تمج Sono gaan ayırın последствия yaşayan heriyor. Sono herbo bal problem. I ebisti ahtamek erş lata dol hun tsemek. Huba handu itsemek de. Idu tsiga просто подать дiyеш nis şey правильно русский цахалهم اوقات شو ديلك دiyеш تقول ديلك دiyеш يشخل يشوات داش يهم ليست حاليش تقوم هم لشين ديل سويت ديل هاي دب شوا هاي كويرت شوا هاي سيت ديخ سلتا ناها مرجل زوج ديلت إيه عمليات قومهم دوتشان دالت علاش ما تصهون حاجة تعوهم دالشان ولا ديوا دي قنت بيه روقا صار لوكش تدال سخين اشتعبيست تقول عين قدلنا اللي يلوي مرجع قد آمل مين شادق ديل دي حفيز جرجل ديل دي علي لوش ده تانسي جرجل دبي لا ما يريو يتو جرجل قوم دي علي لوش تقام خلي دو دو شيتواش تاجرجلودو ناقواش تاجرجلودو ويجرش تاجرجلودو لول هواش تاج شادك ديل دو علي لاش دواش that's the هاين دو إز ويك وستيافشي سعدايش وعدلن هم دو علي لاش دك سعدايل دو علي لاش بلا بول شيوش الله يخدو عدوكو يسونا باش بواش تاجيك تعلو بي بريزنا وارتداش يا لبلو تبي أرادي الله يخيو شيتا وبشي شو خوخ بوخ أشيت خويت وبشي يعدو على تاج حاستو مجواش داكتوي سما جنير قرنا هنسم دا حقش ديتش فاز دا حقش بوين عليه وانا براو زوجن بوارشن بواش خليات سن خزلو خز دغيات ستول وجوش بقول سسترني زود حيقش توش ما داتي ويدايش مودي اشلا تاج قول لي عو تشين حاستو اشتغل تاج بوقت اشتي عبدك نقول شغل بيحكي يعدو على بوق شغل كريتيكي هين خدنا برات يعدو على قيش بوقت تعب بولن دا تعب يجواش это чудяч иш полный с ног на голову дизна хвашайл систем канал ола чуй эн муасо канал маш ола så هو يتر بعد بواش بوت на бац окей тыллик да дота иштад сейчас связывать иштад هون оправдание يلا شو ناخ بون شو ده بوك оправдание بوك ودو شو دوت يا هرس ديك تديسني Och vad det ja, hade sig så på då så visst hon någonting östervärs av då.
حط شو يحصل أول أو شو خدوش تو حوش دوش لا تو شو ما سديت بقولش مارش متيون هاي لو خاطر دي إيش إكران ده هي توش إيه شي حد يشي تور نشلون تو لبوي صورت ناخشهم دوش تو تو ناخشهم إس دوش ده لutch تو هو قوانيت تنتقل قدامي بوسل دي وبوسل بتاعش ناخشي تقولي بوشو her dirmo nachtje kwertje ten her lucht tot ook nog wo mit qaas tegen en wo mit coach to hawala o chwa so yacht te ja to mas egla do a porbla ason a question so vistoro konse Marşoyu masarge lameldu çerg. Delmola halı okun havaş tün vaşa ele uçuvu mashallah yavuz kanal kete. še оправдываться да još tēt na ga okola masane ol a odiči tā sovu например okolo što sihu so ti čojri tā nikat da šta so sihu asa لهم اشتياق يتصعوش لا تسمى لا تسمى بوش اشتا سيخ والشين هاي عبد لي وشينا نت بوش نقوزا نقول اشتا براد تدا واي دو قوقات انتهت شو خديت النوق عوش حبوه كوبو ال حوالي يعيق ال إذا هو شو حاول شو خديتن بو حوش وخارستيك بو بالو بيتاتن حوالي عايتان إذا سونش وعوشت إتغيت ودولش لات وهنداش وقوم هم دو سوليتش إن ساليتش إنتريسات سقوشوا Та хума яцкой шикапе махбацкой воуша тицарita. Хоси хуба харха хосихларитер بقو إشي مت شادق واحد الشو تا أخبار قار خدو خان دي أشتك نايخ تجي أهدو خيطي على زي أحبو حسين ري حبو أسخرت تجاش نايخ تكسل عبال هيخوست تدوش لو يتتع يا ليشان شي تشورنش تتيو سوقار إت مومنت أتشورتشا her dirmo iti شوتر كان прекрасно ха عطي يسات دعوال كروتشا هاو فدسات إلا حسيت جاو قد شوا هو هاو بالبول تشورتشا قواتا ويتخر يتا إما ديو خير حالاتك أشقيت تشورتشا تانجيتا تعدوي تواشو قام خلق ديش دويت يحكي ناخذ عناخ شو أرتاقش أش دويت تداتشش بو تشورناش نسيل بين تارك صوت أنتن عوق صول уже تعيش что يقولون بالستراوس أنا لعبت كوارتا بنا عايش تفجوش مهول تفجد عطوي عاش مهول ده وقت يقولون ده عليك شيء أشوت شوات و ده من بالآخر ده قالوا درجة سوي كل آخر تاع خلينا نسافر بد بيوت سي بات تنتوغو ألا كتو بريستادين سون تو أنبوك بد بيوت سينا ألا باخ هند تون جيم توغو حلقة من ده توغوش بد مليلي تو هند بوختي هند دوتي بوش إشتا شوز كوز تو سون أتوديتش حاجة بد بيسينا ألا باخ فيقل وهذا هوش واحد شو بعض ديش تصوص ده ترى شو نوع جاوش كات حوس وشو مال جو كنت ده أش مل واحد تاين أش مل ست دير حوش شو حنقير مشتيش نوخت شي هم ديت بوش شي لازم ما بيت شي تاع دوقشتل ديتشك ما ديت شي بوش بو كنتي ما بيت شي نسيلو ديش تو قام ما ديت بوش تو إيه هو قام يالدو ده الوزلور دويت ستردوق ده الوقور دي أش ما ديت تيشن شاش ناخلا ما ديت إتير كان شو تقودي يوتا قدا بوش شو روق تشلغي قيسيخ جيجر دير دوق شو وي просто ускорить процесс. правильно И schon хендек идук, и schon цаха харем аштохо деш бере пока ок уже нах шварт бу маселеш насилот. Има дуи уе бо штек. Та бадак дуичо, та так шитак иттак сацо проблемят. Но 100 так, 1000 так, 2000 так, цун шинни аур, нен аур, де аур, сунтро бла ха аур нах махулцне.
Hoşçavik din qam nasilot din boyer mawati usta. İduwe boşluk. Away değişen ihuşalla sonderiş baqdal junti hutti mehmet ya balaşay sawadil şallah zar yoksa boğur. Sonder harç lehtne masit imperiyo iqam. Yeto. Lamsan met sadaqos lehten du. Dial hayo sa imperi. تكون الا اخو خبو خاشي تير دابوش سيال حبو وش ومين شاسوان لو وشن كولتو تير دابوش اين مبوه دايش اسلام نشوع شن هو بيوقع بيع شون دير بوك موري كيف دير بوك ودايش خلات دوق اتكس بيسك ودا تشورنو مور استبوشن دو تاش دولا دا كانت وان دا كولش كشتوا نو اتلات عاشق نوخش دايش وادلن نizmat yani avieşallah tan Европе ve европейский почалкша му авиеза по демократии. Ишт раз да Европе асан разные камна шалла, но закон общий закон ой дейш. Энч Европе адан истин законна масит каму нистинду акцулт я уже кыдаду камнаш подписаттиню. Холцно Женевский конвенции ол Евросоюз ол вахуня договор шмаду что ю лучше подписаттин. هو ده الشاشة اللي دي ده الحدود اللي دي هو عاوز دول يورو سيوزور ارا قويس شو بوك كيفنس جينوخشون مال دو كريتيريا شو европейский почах юох чахвалиш Турция там чахкая лошадь все это же Евросоюз и часть Турции хундят потому что наш султан тиран который сидит короче и тиранит شيء ناخبوي شيء ناخبوي كده عودة ما يوروبا خام عايز قاعد على يشتي там демократия только на слуху это там цер дейш ist ein buicha de Европе это османский империя султанат аманат мамамат это тига демократия цахилиот цеха Европа так цер заразитирио Европа شو بوتي هذا لا دوتشان ما مكتون هون سمك بوش كناش تاس شيء زكونش سبلده تدبولر بو تاخشي دمري اوريو يباشتي بينبول سوندر انيس ده شيء خمن تاع شيخ بول باش تصبغ تسيو ايش توي دايش لاتنيش يدوشن قص حدينك وزالي لاش قصهم داتشو ايش ترازنا قامنش توي دايش بوخ شوي حيقلص بس تبو بي وينش خلا نو تم اصلا نوم سوي ويديش لاتين دوقي وندالش и угор основополагающий важный нахан хуются учена мершва ой приветствую адажилш эти шешвы мостышты от буйч бушун вайдейш вндальш эти гондар үчбол на хабол вайдейш толбу яшалах там ой модо куза ван толбир إيش تحبوه شلا شو إيطاليا وإن تقدرتلوش دو عالبول ليش شلا مش قيش أمنش بستعد شاش طالب اللي تقدرتلوش إيه قطعهم ده شنو خذ عندك اوت يوقي خو دوقا ستاق من دان momenta سوحدو الحالات حاجة حقا صنوخ جوويها أقصى إستوري يوزقان سوي دا ويزقان كمبيوتر جوح هو صفمي اللي كي باين سوكو إلر خيان هكا بروست عوتا أدلنا كبنا تشويا واكن سويا جيلر حورا دايدون مبقي يكون هو أبو حوتا خنت أمو هندوات باق سويا غاسقش دحو العطوان بالمتر يا فيديو زابس ساع هما يتعبوه صوت داقنا يتعهم يحسب تدوز از تدوز حملو تها حداي مبوبوخ سويك بقي باش تفل اوه çok было дай мабуха бог остак стоять тр вот тут стоять ترزع أسخاد ولات سيدي زعيو حقيقة إنه سولا داي شو كمبيوتر ديستويت إنه سيرش تير
بسانش تار مش عتقلت تار وشملاني إشام ملل إستوري غورنا لستاتيش إنزر بوش تيت بوش حلقة دايو باوز وقت كمبيوتر سوق باج وقت وغيرش أس يغني ياجب سوى تويجو تان بالج وقت وشوندو أو جعلنا تاخدو جعلنا أو يتعجرسين جعل خلولي يا سبكوين خلي يا أبوشن خلي هم متى دوز جعل هو جعل هم متى خا حتى بالك شو حاجة أنت بقى وجا полностью изучает غول عن تلت قدرات وده شيء أجريسي يلا برسادين إتايب خمسون دوز تحكى سو مو هكا الوقت بسيخولوج تحكي инзер былыш, как это так изложу? У тебя же воинственный тайп, бак, тайп. Ничего себе, алло, ух, дел конкретно, сдержаться один. А ну-ка, послушайте теперь меня. Вы закончили свой вопрос? Ага. И полный вперед. Да, инзербя. И все. شاوجي كجن تاع ادم دقر ال هم يوت هم يا انا تنج وتبا وينسو تايب باخشل كلاس توعولن عوالن تقوات تنج مو بوخور دوس قاقا اقني يا اتفسو ازوچاي خيل بيش بيدا инвалид бешта او Европа على شيء وقت خيج تقبل الحقيقة تقيتش يا قيتم تخيلش يا مصنغول هم تخيلش غول تابع تاع يوروبا لي إناخ تاخ دابي خمشو تيجا دوزن دي ووشع دحل بوغي شيقا غور وخ بش شيء نجي جني هنا عدن قيمة داخل بوغش قير مشتش إي سبلت نشاجش تاخدون يدقي خلق دات ويتاخدون غول دعما ديرجي يقمال حبقر دالك أمال دوي لبوي دوش بوش دلا تين دلا دوين دوش دلا يحت دلا إشايا دقي أبردلات دلا فرم تين نوحجي تي دوي هايتي دقي تاج أسايتي دوقوش دا تخيق تعني كيبر نيف كاكوي Свято, я يملو دوكي عول هاي مشوى عواني زملانا وسوازي دوكوي ساجم دواك انت خلو عندنا продолжение يلا يقول كان سينك دوسا سيقيو سون چو سمو دولويت چو سمو دوسا опять тишина, да? Хорошо. Да, Саня, Если мне Ахмад Хаджи, я считаю, если мне Ахмад Хаджи, я считаю, народ практически исчез бы с планеты. Если هنا ويدش لامزورة أهنيس دقمبا Ai, Deus, Bela.
салям, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи салям, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Эх, своей 2 палки кинул дуплетом. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь, там, понимаешь, как грязь, как и так далее, как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывай. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый, пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми, это твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад сам сказал, пусть идет к своей жене. Михалыч, кушай, мой любимый. Да, и Путин напрямую вообще связывал штагуху и на вас. Макс Паул, у него прыжок олимпиец рекордсмен 1991 года, как я знаю, его рекордные побили. 8 метров 95 сантиметров. Его рекордные побили по официальным данным. Но я знаю человека, который побил его рекорд. Это имам Шамиль. Когда он выпрыгнул из башни и полетел над штыками русских, они, когда измерили это расстояние, это получилось 11 или 12 ружья со штыком. А одно ружье со штыком это примерно 60 сантиметров, 160 сантиметров или 170 сантиметров. То есть, по некоторым данным, это доходило до 17 метров. И это, будучи не в найт-кроссовках и не асиксах, он прыгнул вооруженный, с саблей в руках, тяжелыми сапогами. Этого. Все это видели и услышали. Пророк, саллаллаху ответил, и все слышали это. Не только ответил, пророк из святой могилы протянул свою руку из нура имаму Шамилю, пожал ему руку и ответил: «Ва алейка салям, я имам аль-муджахидин». Вот так ответил пророк, саллаллаху имаму Шамилю. Еще такой фильм этого. Все это видели и услышали. Пророк, саллаллаху He was aware, I am aware. We're from almost one place from mountain. He is our hero in Dagestan. He was fighting versus Russian Empire, like 10 years, like just regular fighter, and 25 years like imam. Even Russian Empire respected him, you know. And he was one of the greatest warrior of all. В другой раз имам узнал, что здесь, в чеченском ауле Цантерой, убит один из его наибов. Шамиль тут же предстал пред мятежным селением и потребовал выдачи убийц. Жители ответили, что не знают, кто это сделал. Тогда, как следует из журнала военных происшествий, Шамиль со скопищем вошел в деревню и приказал истребить всех. Жители дрались отчаянно, и все 100 семейств, начиная с 80-летнего старика и заканчивая грудным ребенком, были убиты. Ажа в деревню Бахцу. Но в какую деревню? Гуниб. Или не Гуниб. Там. Вот в чем проблема. Я считаю, что такие добрые, хорошие чеченцы, что даже если они уже чуть ли их не делают героями, выступление я себя видел. Они для вас, может, герои, они, может, для вас хорошие. Для нас, для дагестанцев, они бандиты. Как будто мы чеченцам помогаем. Мы чеченцам не помогаем. Мы их уничтожим на их земле. Ходи живой. Вот уж туда. Запишите, вино. Всего много, ребят. Спасибо. На, держи.
появился в историко-архивном институте, мне сразу объяснили, куда я попал. Мне рассказали, вот видите этого человека, он историк. В 20-х годах он написал замечательнейшую диссертацию «Шамиль как вождь национально-освободительного движения на Кавказе». Но в 30-х годах Шамиль был объявлен агентом империализма, и он признал свою ошибку. Потом наступила война, и Иосиф Виссарионович, он почувствовал, что нужен подъем национального. И Шамиль снова стал национально-освободительным движением. И он признал ошибкой, в том, что он признал ошибкой свою ошибку. Но в 1949 году Шамиль опять стал агентом империализма, и он признал ошибкой в том, что он признал ошибкой, в том, что он признал свою ошибку. Ты понимаешь, я понял, что я попал куда-то в особое место. Это важно уметь признавать собственную ошибку. Да. Sağım tutuğa diyorlar ya şu nokçiş. Son dokument kerdi ersan arboçu deler söyledi. Erdaner историк говорит, это Цаёвсон, это 93-й год Думятсон. Так и назывался документ из английского архива «Правила управления чеченским народом». По-моему, при генерале Тутлебин, да, боюсь ошибиться. Архив Яггаса, Ченоча, подвалча, далачин даже документ, Бобнишка, архив Яггаса. Вот правила управления чеченским народом. Не над одним народом так не работал царский режим, имперский режим, как над нами. Именно вот отдельным таким вот параграфом проходило правило управления чеченским народом. И что вы думаете, Вежери? Там были ссылки на советы этого Самуила Шамиля, на советы, как покорить чеченский народ, когда он уже находился в Калуге, Мухаджин. Просто цитату я вам скажу. У него спрашивают, муды и даряч, цужапу, что сега. Вот. Нохчик амшик, Ишткарвудас, Лухерл, Урбас, Сибирию, и каторги, их вы не исправите. Единственное, что вы делаете, Бог, он же всего слов даязен дона, исторический документ. Аж санюк, Болгар, Нахби, Лармия, Болшпо, Нахалю, все квартош дош. Юрт чуволча 6 и квартош, и двух. Выставляйте эти головы Бог. И не позволяйте, чтобы их погребли. Даду Аллах, Бог молодцам, вот это психологически будет воздействовать на них. Таху адам хилдайс, буср был умудой, и херат я шел таги. А уэлеш я. Ас яздин дать, вай яздин дать, подшазамыч, яздин ду, и ссылаясь на это. И дальше он подсказывает, как пробиться, особенно в Ичкерию, как вырубать леса, какие просеки рубить, какими путями, да, он рисует карты и так далее. А же благоденствуя, находясь там ежемесячно по 5000 хаевич. И какое богатство он вывез оттуда. Какое богатство вывез оттуда. И вот внучка, первый он бережет журнал, Шундеза Аскарадин, Чокусу души, ее письмо печатал в журнале, обращение к Ельцину написала внучка имама Шамиля Кентио, которая вышла замуж, в Европу вышла замуж за француза, арабского дворянина, приняла христианство, лет 80 должен решить. И она пишет и говорит, правильно вы начали воевать чеченцы, это подлый вероломный народ. Мой отец, со слов отца, то есть Шамиля, говорил, подлый камдац, ишбей без киру бежишь, это непокорный, злобный, вероломный народ Божий. Обращение к Ельцину, она это сделала, эта женщина. Шумла, если вы не верите, я найду в интернете, вброшу в нашу группу. Потомственного цадиш, хабошн, хабяхка, нахбоиш, да, шей орми, ажин, да, шей орми, ценцелертер. Цуна хазнаме, я гайчажу. Это туркуешнюк, 100% есть ошибки и дольше, есть улицы и дольше, который эту тему закручивает, вы принижать тоже. Резонанс, я еще хазнехсон. Я связался с представителем общественной палаты, он голосовой, я это раз всегда, мы встретимся, обсудим тоже этот вопрос. Да, мула. Вы цебичи, бол, хабир был, там, кар урен поколением жоптал, да и что. Социальный хер бешватшун, лишь догмада это ждут, что кому-то что-то навязывает, хер бешватшун.
Ларуди, что обязательно по-своему интерпретировать. Ще доглашчак, бо скайматься вошн сами сайдало, что собо бешаво, что и не сегодня. Жители окрестных сел. И в беседах с нами они так отвечали на вопрос, почему Радуеву удается так долго держаться. Уже к исходу сегодняшнего дня вмешаться в конфликт попытался один из авторитетов Дагестана, Гаджи Махачев. Он лидер аварского национального движения «Фронт имама Шамиля». Село Первомайское уже сравняли с землей, следующее уже идет советское, завтра, значит, терешное. Так пойдет и будут уничтожать наши села, от Дагестана ничего не останется. У нас нет, например, надежды, что российская армия может нас спасти. Так что мы понадеемся на свои силы. Я думаю, не надо подставлять и молодых российских солдат, пусть они отсюда, значит, делают тоже к себе. А мы сами разберемся с чеченцами. Мы все одной крови, соседи. Если не поймут нормальный язык, значит, что ж, будем, значит, говорить языком оружия. Ну что ж, кажется, этап военного противостояния в Дагестане закончился. И начался новый этап, значительно более сложный и длительный. Этап политических оценок происходящего. Хорошо известен пример, когда, выступая на парламентской ассамблее Совета Европы, он с достоинством защитил честь России, как и подобает истинному горцу и патриоту своей родины. То, что вы говорите здесь, некоторые выступающие, что такие добрые, хорошие чеченцы. Я имею в виду боевики. Что даже если они уже чуть ли их не делают героями, выступления здесь я видел. Они для вас, может, герои, они, может, для вас хорошие. Для нас, для дагестанцев, они бандиты. Бандиты, потому что они уничтожили 1500 мирных граждан Дагестана. Вы забыли 1000 людей, которые издевательски держали собственные тюрьмы, подвалы и знали, в первую очередь, Масхадов и все остальные боевики, которые знали об этом безобразии. Так где же вы были, товарищи, господа? Да, где же вы находились, господа, когда уничтожали Дагестан? Почему вы, товарищи господа, не проявляли голос, не проявляли заботу, не приехали в ПАСЕ, не обсуждали вопрос о Дагестане? Почему? Таких людей не хватает в российской дипломатии. Я помню самый тяжелый период, это апрельской сессии прошлого года в Страсбурге, когда были исчерпаны все аргументы, и остался последний аргумент. И тогда вышел Гаджи, и глядя на трибуну, где сидели квакеры, значит, посаду, он сказал: спускайтесь вниз. Значит, после этого нанес сокрушительный удар. Одному молодому комиссару, фамилия Тутаков, после чего дискуссия вошла в необходимое русло. Там что Путин знал, что имам Шамиль говорил нам, когда он в Калугу был, значит, в ссылке, когда ему показали карту России и численность народа, он удивился и сказал: слушайте, говорит, если я это до войны знал бы, что столько народу и такая огромная Россия, я, наверное, не воевал бы, говорит. И он завещал нам никогда не ссориться и только дружить с Россией. Дорогие наши братья, родные наши, мы приехали поздравить вас с этим радостным праздником. Этот праздник радостен тем, что вы, именно из-за вас мы сидим дома спокойно, учимся, работаем, живем. Это все за то, что вы нас охраняете. Спасибо вам. Низкий вам поклон, дорогие мои братья. И еще я хочу передать вам привет от жителей селения Тотурбекала и от учащихся Тотурбекалинской средней школы. И мы преподнесем вам наши гостинцы. С праздником вас, дорогие наши братья! Дорогие ребята, солдаты, от имени жителей древнего селения Эндрей, от имени учащихся Эндрей, أستعان بي أبي أش خودينا بي بوش يبي لبسة يعني يؤسوش تان دها إيتال يأسون هو دها بي أبي أش سوسيلا لا يو سوق بيشو بي شو دوش هرمان هم يدرسون يلا سوق بيشو تان يبو
твою мать! Аяқту лямелу орден! Шайлом аяқту дед! Говнил кому. Шикарный круизный лайнер. Mas imperi teziyet alehten nohçe. Hayır. Dokleş. Hayır daha doğru teziyet şeyse. Шубрат Лазер это видео 14 века, если мне не ошибает память. Бусел ваш молодец, да, Жамал Вац. Брат Тукшо, Бусел Полчан Путин Махуля, брат. يتقول لك شوار إتسا إنسان هدو هاو خزنك أولش غرز أولسر اشتاخش شوك انت برا جل اشتنا دنجالا يخموت تشو لدوف شوچن 14 век 15 век قاچل ستيبا قدش اشتاليش بولش اشتا بوارشتو سمشليلاش لياز اشتيو إتسا إتسا لرق دي مواتوش غزن شوكسا لرقشان خزل دجن جيدا جمال проститут دو это бусел проститут قاحب دوغيني جدر جمالي نورا شو نورا دو журналистов نوري еще تعمل ساعد وقت ما الله استعداد بين كما سوتريات الله كما سوتريات كران شو تعداد عيسى خشوي ابن ميمون وي مارش واو تنسيس هو الله روح حاجة صوان يستوش مات عيسى خشوي запись это инчан апкат до иза خيرو ديبا هيديش وقويتشنا هيدي هنا النغلات بوتشنا سيتي جواتس ودعيا اللوميو تاتسوقا نوختي معاودة قليزة اشتاق سيدي قيجو اشتاق دقوة فاتنا قليل يعني يخلف ايه بتواتر تا هويرتن تا بينوسكي تا وقت تشوهوه قيسلو سناوه بارما توچوا دقوه مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما